Guys, sabi ko nga sa inyo, na-busy lang si Yuk nung isang araw. So, siya na ulit. Ano lang yun, RG sa RG lang. Nakakall na ba si Perks, tol? Nakakall na si Perks, kasi nakakall kami. Hindi na main 5. Ano main 5? Guys, main 5 si Yuk. Solid na solid. Kasi, Uy, DNC! sabi sa'yo eh. Uy, Si Eso to, si Eso. si Jem! Sure, Jem. Mar out yata guys ah. Ay, kinapitan ako ni Idol. Yung mga rebe yan ha. Kaya, papalit. Kaya pre, Nakap ko. Dalawa. patay ka na lang. Eso. Ano pre, JM nga pre. Ito pa. Tingin. Alpha. Ito, malapit Hindi oh. namatay yung isa. Nice G! Focus Bumblebee ha. Nice try. Guys, TNC guys, TNC. Bumblebee. Wala sa bootcamp si Perks guys, call lang yan, call. Your fam. Blue start yun ha, baka mag-blue pa yan. Dito Oh. na Alpha. Repeat na tol. Ay, papor kaya ako pre. Walang repeat tol. Walang repeat ha, ay may flicker to. Tara pre, Alpha pre. Nakaputat lang. Kaya pa dito pre, upos to. Sipa ko pa, Alpha pre, Alpha. Kaya okay lang. Chill. Chill guy. Ito na sila, walang flicker dito, boy. Tara. Inbox G. Tinga pre, retail. Okay. O, sipa ko na edit. Nice. O, chill pa rin ako, pre. Patay ako, pero okay lang. Micro lang, tol. Nice one, tol. O, pre, huli ko. Ano, sino to? Lancy. Nice, tol. Ito, pre, kulit. Alin na! Easy. Oy, basagin yung malamid. Tingin nga, pre. Carl, wait lang, Carl. Tumalon. Kaya sa akin dalawa, pre. Jem, tumalon, Jem. Patay, yawe. Ah, Ulti na, alpha. Wala ulti alpha, pre. Ulin na! Wala ultihan. Magkaka-ulti na yan. Eerie. Nice, boy. Nice one. Ito ano, yung highlas ah. Okay niya lang, pre. Nakapanapit sila. Makalaw, pre. Sa akin sila. Patay ako, pre. Makalaw, pre. Tat. Masakit ha. Huli ka. Nice, tol. Magkaka-ulti alpha. Ingat Carl, boy ka, Carl. Tara, G. Ang tawag ko dalawa, G. Ubos. Karangan ko 7. Di ko alam kung may flicker, di ko alam. Pero patay pa rin. Patayin na. Nice. Kaya pa to? Ah. Nice, tol. Ingat sa edit ha. Kagi na low. Andiyan na sila, tol. Mga Avengers. Flicker. Ay, flicker oh. Pabaliktad, pre. Tingin nga, pre. Tingin. Okay. Chill. Double, pre. Double to. Sa top. G, lapit. Tara. Ako muna, Perks. Ready? Ako na. Sige. Oh, iri. Tumalan na. Nahuli pre, sorry pre, nahuli ko pa rin. Nice. Nice kill. Ay, mid na lang, tas Lord. Tore. Kaya ba? Tol. Nice bait lang. Nice, tol. Nice one, guys. Lord lang sila, pre. Di guys, si ano yan, si Lord JM. Diyan si Yeso. Ginailang pangalan. Ito na. Papatayin ako, tol. Aray. Gusto mo ko rin, Carl? May sipa ko? Carl. Sipa ko. Cancel ko. Okay lang. Paray, dalawa. Ubus. Kaya ubus nyo. Patay ata to eh. Patay mo, G. Okay lang, boy. Walang flicker yan. Ingat na. Oy, pok muna, pre. Tingnan sa akin, pre. Pok muna, pre. Pok lang nakitbox tayo, pre, ha? Ingat. Repeat na. Hero, pre. Oh, irital, pre. Pa, iri. Iri, nag-win na. Iri, pre. Low na, iri. Iri, walang win. GG na, mga lads. GG ata, guys, ah. Parang GG, ah. Nice one, guys. GG ata, boys, ah. GG, guys. Nice one, guys. Woo! Replay, kulit mo.
Thank you sa heart ni kay Kael at saka kay Edward sa ano, roses.